Ay, marites ka. Ewan ko, wala pang malis. Wala doon po. Asan? Ano, lumalis na. Ay, wala na. Di ba ka pinagawa yung ano? Ano yung nakabidyo ko? Hi, Aki! Good morning! Good morning! Ay, sleepy ka pa? Sleepy ka pa? Ay, ubo-ubo siya. Ay! Ay! Ay, ubo-ubo siya. Arte lang mo. Say hi. You say hi. Ay, di napansin. Yung dami ito Tata Marie. Bibidyo kami, tumayo siya. Hello, Di mo pansin si Tata Marie mo? Oo, video kami ayaw. Kasi Tata Marie ka. Ano? Tata Marie. Tata Marie ka. Aki, aki, aki. Aki, aki, aki. You're so beautiful naman. Aki, aki, aki. Aki, aki, aki. Ay. Ay, ang aga naman niya mag-swimming naman yung... Dito siya swimming sa pambata. Bata daw dito, bata. Adyan lang Eh, yan. may ihi na yun ng mga lasing kagabi. No? Hi, ka. Hi. Hi, vlog. Hi, mga ka-vlog. Ganda naman ng buhok mo. Kamukha mo si Michael Jackson, no? Aki. Saan ka mag-swimming, Aki? Mukhang masarap din yung tulog ni Aki. Tulog din. Pagod kayo, Saan ka no? tulog? Ay, loko pa, magsasakit na. Yung kalaw. Swimming ka? Dirty, no. No, that's dirty. Ay! No! Aki! Oh. Eh? No! Yan, jelly na rin. Dami bears mo. Uri na lang. Dala ko yung ata. You go there, you go there. Kamukha mo si Lolo. Badak siya. Buyag. Ano mo naman eh? Buyag. Kamukha mo si Lolo. Buyag. Parang hulmahan. Buyag. Si! Ano siya? Koreana yun eh. Si! Aki, oh! Ano ka ba? Sabi ito, mainit to, may araw. Adidadindan, dadadidan, lalin. Buyag. Ruby! Sana. Ruby! Easy, oh! Little sister. Annyeonghaseyo. Ay, may ilong din siya. Hi, tayo na. Hi. Hi. Lablab mo si Aki, lablab. Lablab Aki, ali. Lablab mo Aki, ali. Ayaw ni Aki. Wow. Bigat. Siyo. Ayun sa dagat. Ay!
Pagpunta mo siya nung matutuwa sa alon. Sino din, ang bilis. Pag ano si ano, pag may alon na, tuwang-tuwa yung bata, tuwang-tuwa din. Let's go! Dagat tayo? Dagat na kayo, dagat. Ay, Jesus. Dagat na kayo, dagat. Ha? Swimming? Parang isip ko, parang isip ko. Kaya pa. Eh, ano? Mag-process. Mag-process siya pa. Lutang. Lutang niya pa. Nasa ang mundo ako ah. Nananaginip lang ba ako? Sing na ba ako? Sino to? O tulog pa ako? Siya. Oh, naubo ka? Ano, ano? Uy, ato na. Tawanan mo nga si Aki, bitawa. Tawanan mo si Aki. Sabi. Jesus. Marine na yan naman tayo. Paano yung marine yakinik eh? Oo, maga pa yung mata eh. Ate ni... Eh, Zia. Flip-flip ka na Zia. Zia. Mag-kiss mo, Zia. Mag-kiss mo, Zia. Ah! Sama kay Lola, oh. Lola Gamay. Sama ka kay Lola Gamay. Sa katatuod ni Lola Gamay mo na. Ay! Nihay ba? Mag-side eye na naman ito. Ay! Bubble pop. Bubble, bubble, bubble pop. Bubble, bubble, bubble pop. Parang makalabas ka naman, no? Okay. Pa yan? Kukunin na ata niya yung ano. Ay, bubble, bubble pop. Bubble, bubble, bubble pop. Ay, hulik, di ako masaya. Wala ko sa tulong. Kakanangala ka. Oh, baka mamaya. Ay! Titi, mabuktot yata? Di yan matagaya. Don't eat. Don't eat. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, 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 running. Now let's stop. Now let's stop. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, 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 running. Now let's stop. Walking, walking, walking. The people gonna about to go up and down, up and down, up and down. Woo! So many bubbles! Look! So many bubbles! Ganun pala. Kapitan lang. Hi. Hi. Bubbles, bubbles! Bubbles! Gusto maligo. Yay, yay, let's go! Yeah, yeah, let's go! Yeah, yeah, let's go! Siniknik nga kapon, tuloy-tuloy siyang ulo ganun.
Overshot. Okay, okay. On hand pa, on hand. Nasisa niya. On hand. Transition. No issue. Ate Dosa. Puro no. Hindi wag. Oh, Aki. Huwag ka lumalayo, Aki. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Aki, hold mo. Ayaw niya. Nahihira mo si Tita. Girl! Wala pa, tumatawan na. Nangyari? Wala pa, tumatawan na, wala pa man. Oh, tabi ka dyan, ah. Anong gagawin nila? Wala pa, tumatawan. Ay, yung lola. Talon! Talon! Tatanan. Oo. Oh, talon. Ayusin niyo. Tawa nila. Bakit? Igar anime. Makatulog mo ako kanyan. Ano pa? Thank you, ha? You're so beautiful. What's the sound of the dog? Nauna ka sumasagot. Mas burino kakyalong tengas. Aki. Up and down. Up. Oh, it's okay. Down. Ganun sa gamay, oh. May hana, oh. Galing, Pepe. Director yan. Ikaw, Radiat. Apoy. Ako. Katie, mommy, Katie, where are you? Where are you? Here I am. Masabi mo na, pagpupunan eh. Explore kaya kang... Aki bubu, aki bu, aki bubu, aki bu, aki bu. Excited eh. Hello. Galing na. Let's go to Dagat. Dagatero. Rabi, swimming. Dagat. May goggles pa pala siya. Ayaw niya daw. Lakas kaya. Hirap naman ito sinabi si
Dito lang kami. Uy! Talikurin yung alon. Aray, salubungin mo yung alon. Salon. Gasa, ang ganda. Salubungin mo yung alon. Sarap yung ganun-ganun, no? Sarap, sarap. Harum, harum. Naghintay po kami ng malaking alon. Alon nga ni... Yan na! Uy! 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 Yan na! Yan na! Yan na! Ano po kita guys? Uy! Guys! Yan na guys! Look! Tahimik lang. Tahimik lang. New character. New character unlock. Nakakamod naman pala ng Di naman malalim. Proper? Di malalim. Di nga malalim. Dad! Dito na! Wala. Ayaw. Binabantayan ka lang ta. Uy! New character unlock. Character. Sorry. Wala pa ng tuwalya mo, dear. Mainit. Mainit yan. New character. Hindi ka nag-gym ngayon, sa kahapon. Dalawang linggo ako din nag-gym eh. Kaya pala tumaba siya. Baka na. Dalawang linggo ako din nag-gym. Yan yung pinili ng kagel? Oo. Sinalubong ko lang yung alon eh. Google. Lagi ka kahit sa dagat. Number lang to sasagot na ata. Meron pa pala. Ay, sasagot. Are now in the Adidas outlet. Outfit check. Eh, yaba. Ito na si Pulube. Pulube na to, napunta doon yung ano. O, kanya-kanya na. Bye. Dito na last size. Sino cut mo yan? 9.5. Sino cut mo? Oh, okay na. Okay na.